Aunila. Akera chunga ni bulikadui. Awedi. Koriba shite mola. Alanga na bashi ko shila. Awedi. Mande princesse nana. Ala lagari nana sa. Koda u lagari, lama lagari. Awedi. Koriba shite mola. Alanga na bashi ko shila. Aina kuma e perevuni daluye. Vogali contre vogalu, kuma nyefo contre kuma nyefo. Ate geleya un jamana ngono. Un famana parce que fin kunye, c'est-à-dire mali kuma e mimbe teme politique kuma ni fin ni fait. C'est-à-dire munye pangambo kuma la parce que ni ma fratika to kuma nkona la don la crise cardiaque bi sigle sur la bi farafu. Parce que de toutes les façons ibini shi bank kuma la ki shi bank kuma la. C'est comme si be bamananga mfo ate famu ngato bamananga na kwa. Domina na betara bindinge ba kono kumamna ou la bebe soroga bo karsaka yafa karsaka na yafa c'est-à-dire ni confesser ni faire era confesser kumamna an bebe na pleni o kumala sa ko be ko kle awa foli bia no aina ambe ni ko imbeke nabi ambe taka boyoro ina nyano che anga ferege musique la nete kuma e ça il ne veut datika la sugum nabi ke afuru kolon de mbere sara ingana ni gambe sai stronga inbox ko na antugunne Donc, il m'a la dame de Cabadro, oui. Faut te mouvoir,
Ah, Sonjara. Ajiwana bunch. Make like you will look off a cool way. Every man. Adiplu tiena na mani gonu nugeta atinyaka ayo cho appelu do dombe anga message ou bla follow qu'on est en direct. Voilà. Oh, bonsoir. La force invisible, la mère de Dieu, l'enfant de la rue, Frufrutigi, Kalaman Batigi, le parolier de nos ancêtres, Kalatigi, le roi du Facebook, Iga Foli Blebleba, avec Mandem Princesse Iga Kenegaya, le Fitini Yere, le cerval de sa génération, l'intellectuel de sa génération, Mandem doucement bas de sa génération, Iga Foli Blebleba, avec Mandem Princesse Iga Kenega, je chrono patron, est-ce qu'il fait no, les gars ou la beneno wa, Iga Fereke, Halibi, Iga Vogali, nous blabla Radjigi, Mandem Princesse Koni, allez, c'est Baramina, Ode ka décortiquer Mautemi Kalamala ko nyefo ko be ko kle ashkrono patron iga foli bleba avec Mandem Princesse iga kenega o manabeno tata ne farti iga foli bleba bia ani tonto bafa no nyere fa iga foli bleba avec kenega madame la présidente Sanko Mani Banko ma obela jiralinga foli bia maliga family be folendo si dans den toro yiri jugu fere adambe adankise dande kuma badembe iga foli bleba avec kenega o manabeno tono Ivan Shoko iga foli bia no fo Espagne Benjo États-Unis ou la Kasramuri yata saifo. Sramuri yata sai. Daina figando foi com afi, fune fana ga fodi. Sramuri yata sai ke kak me fi ma ke ko belle fille. Kono mo podro, ko ga dauma, o la kiwe sro ga nyang ni mido kak me fi ma ko belle fille. On ne fana afo. O manage me sro ga nga el patrona fo ka orozi jema, orozi saramama ko ka foli kuma baba ko tugula. Kasoro ka boy rola ka nga big boss fo États-Unis ka obella jiralinga foli be no tala mesegola kasoro ka grand frère fo Bamako yeli bokum ani tonton Kabanogo o kuma la bella jiralinga foli be ano ndado nga foli sera mima ani nga foli masemima obella jiralinga foli be Mandem Princesse ga keneka est-ce que mena do kuma ko nala Malia ou oniula famana kandado Mali politique ko kuma kono nala
dowerete. Parce que ni mo no yo kodo la be nyon fait, c'est-à-dire ka uda do kodo la koko ou katanye ni ko matu bossere ou fait. Horonya ye kodo e ibi datu kuma do la parce que ni tina bo ki sigi ki yere soso. Malo mai horo ma wakati do la ibi datu kwa 2 minutes ki sigi ga kodo u jatemine. Wasamba iga jatemine o mona mire la de tour chebe boy bi ni sigi tuguni. Ibo nye fo ni taro ko fe bi sigi be medo ni tuguni. Eske kabago mali. Ate fota. A foro ye yan. Ka sigi ga fo ye. Abe sigi ga fo ye. Ko dine te faso jo. C'est-à-dire faso jo en islameya. C'est-à-dire au kanu nyara minyo on a fait sugu ya kelente avec ka fo ye ka dongli da ka dese mo ko ta famille. Mahmoud Digo mi flani. Aw ira ko le très respecté imam. Il est respecté. Imamou le do. Mais on bolo imamou placé. C'est-à-dire avec misiri kono. Maintenant ko ka tetali misiri kono kabina politique kono. Aka droit de oye akana politique senka. Membe misiri kono me politique kono. Ne fimani era sengene okumala. On misiri kono ani c'est-à-dire même misiri kono me politique la. On y fait un flingue tani nyokoy. Ibe kelenta mo be tani ye chemin kele fait. Ni tora misiri kono la. Jakuya ibe to le très respecté imam na ibe bonya ki to misiri kono we fanga fin. Parce que anyo bonya lo dada soro amfi bamanana. Mais ni bola o gambono. C'est-à-dire que takama kana politique kena kwa nga ibe nani kui. I de flan yo bi nani. I mo de flan yo bi nani. I era flan yo ibe nani okona parce que i na nga politique kena de kan. Donc ma era te se ka diabe depuis ala ijienda ite se ka diabe o te ka keo. Ni de nyini ngali jango la. C'est-à-dire malien nya ira kuye mo kanu okuye Amadou Toumani Touré ala ka dairo sumaya bi abe tien so ambe galo nsuya. Malien nya ira ko Amadou Toumani Touré kadu ye ni dien na tege mo be. Mais on m'a malien bali ki ba Amadou Toumani Touré la klegan fere ko blaga ta fotra exil la. Wa nebe galo kelen tige bi. Nga kenen sanfe abo sinye ko bla digo etabe jugu ya maliko la de. Mo ya fie mo ma fie bintugo be jugu ya maliko la bara mata muna mbo fana da kan sisan no ate giringiri. Jeneba John Paris mi fleni. Nous ne ou kale ku chien, ku be le génie ko no fe, na be fo mako ou arasta le génie ko. Nous ne bola ku kale djien mo nyena, c'est-à-dire ku be to le génie ko chenya nu sap match. Akera benyena e réseau kan. Mais on le génie ko duna nyona chuko no kala ka benyena e réseaux sociaux kan. John ne be le génie ko boroto bika teme Jeneba Janga. Mais Jeneba Jang ne mo la bo génie ko ko chuko na digo. Jeneba Jang nu fleni o cheme klene ka mo ma ibulu. C'est-à-dire ite se ka jaber o setiye. Mais jamani to mi be ni kadi oye. C'est-à-dire ou be no o jama fona keka ou tike ila bolo bolo wa Jeneba be no lu tike ila chuko sugum na ne be no de kala djinye bemba. C'est-à-dire djinye ma beba me parce que abega prevu de djinye ma be na ka fo kiye kuma fo de ki tara o tede. Ni ya mo ni fin kanu. Ite mo fanu banne ni de ku ga tuwa ko. C'est-à-dire Jeneba e sega mo shi jagu ya ka tugu digo ko. Jeneba ke e te sega mo shi jagu ya ka tugu digo ko. C'est-à-dire mogoshi belete taga mogoshi bugo kiga tugu mogo doko mogoshi fana bate neni hali digo ni kadi mogo to muni ye doni Jeneba Jami ni to nega bolu bela baramada kada mun kamaka abe mogo fanu bade kan kulu de neni ko e kamadilu mais no kama ni go kita kalama parce que ni kuma be fo ba ka ta kalama di na go ka ta kalama ne de ba vocali be kala jinye mogo be ba me c'est-à-dire nyaga mitemina ori oyi e Jeneba jagwa te kan ga digo fe kui. An mo te digo fe te se ki sigi ke bi dafa malien dembe la ko lu be banen parce que ko mo ko digo manu ou bien nu atuna me ku be fo ko fo digo mo be fo digo make en tant que ni digo nana kana dado malien ko pumala ni malien te metolo nu be kuma fo go fo ma ça c'est très normal o chete ke be mo balu da ko no kumalo o diente se ka ke Jeneba yere ke be mo bali u da ko no kuma kono na la u ye ni ne ke génie ko no fe an ku be génie ko fe ka yoro be ke faneni baneni amba dogo mo shila réseaux sociaux ka akala kana laba munal de buni nyogon labla ani nyogon yira diena an na laba de ma malien c'est-à-dire comment il est vocalisé de au fait na ou de la rafoko c'est-à-dire Mahmoud Digo mandaouye ou bien ko Mahmoud Digo ko da be Mahmoud Digo la ou bien au bora ayo akilna taw fo akela nenio amaken nenio parce que si ça ko ingale no mie ni mo ngo kate Mahmoud Digo ka kola ka bonara akilna o fabe neni o babe neni iba yo be boku bina srame ata ko dola an kuntigi ko tanto karsa kota c'est-à-dire an kuntigi na no fe mo ba fo ko be exemple to lumunu luma de lukusi ga mo ko shifana banen ka kana siga srame aka amake folo uma boga mo shi so mo buruja ko na boki ga srame aka surtout kata se adama deu bange bogo mo ko lu neni ko lu yira diena ko to e ko lu ko digo fando ka duye ka fando manduye aw siga mo jagwa ka tu digo ko fo ka dien wi
wa tira mo da kono kuma tike ka bo akono abe malien dia soro chugo mnaka bebe malien dia soro chugo sugu ya kele nila ni argument ba uda ka mo la convaincre ka tugu digo ko abo argumenta mais ni argumenta uda ça dit il est mieux ka ko uda de mais ga bo e nya mo de e ni danga desuwe e ni digo fa auto se ka fusambati iro ala de be fusambakati don auto se ka fa ko digo ga fusani do faye auto tigi fa do no tigi fa ma deri ga nyoy u ko digo ga fusani do bai auto bado auto tigi fusambakati ira ala de be fusambakati do wa ala de be se ka fusambakati ira fana ko be ko kele donc ni on na ko be na Facebook a no be se ga mo de ma bu de me kata ni de me kata litala abe na usigo abe jeneba jana me ma o manate nenni fe olu tigi ube ta ga nyefe parce que ni nenni la meli mandiye doron ibi déconnecté parce que abe nenni mi ke dibila c'est-à-dire ka do mo ko groupe kono ibe ta nenni ke eta don ini mo mbe groupe kelena eta don c'est-à-dire mo sugu munu to ki dafa mo bala dro wani mo mutala seguma bu bolo ko siranya dedu nu e baneni nu ni mo ma kuma ku kona ko siranya do siranya tew parce que adama de fem ni ya fana banen na joka ta sa di la lafia mais ni ya fana banen fem na me na ma kuma ife ala bere ka juguni mo ni fimbere c'est-à-dire il y a quoi que jenatike ngona be sare la teta la rada bebe bilane ko be ko kele malion si ça aya ko écouteru do kulula ne munu wa écouteru ma do ay écouteru branché kanye ako kulo lege mawla wuli o ko kuma wula me kanye ko sebe mi fo groupe do ngoro maru ga journalé kana kura soroge ni kura soro sans pere nga digi fani babega ni ko ite digo inyala sans pere me digi fa bodinge ka madu ga journalé I fa bodinge sans pere me diga ga ini kanu mo be madu ga journalé ni eta yora ite no mine kata no esa eni kanu mo be tay ni ala kola kira kola ala to mi fora c'est-à-dire ani jamana jo kenega eta flene angata ko inyala sans pere me digo digi fa bodinge ka ni choche iko kite digo inyala sans pere gi fa bodinge fara katana fo ite sawma an fa we munga dugo lo safe aw fo ma fenge fantande ma bariga bane nu ma bariga bane ma tere jugu de wolo le nu an fa we munga aw fo ma se ka fo ike gerebu de nu sanjugo Senegala dew aw fo ma fenge aw fo donete malla gerebu de wolo le saraka de o de bna sigi ko be digo la bosi dodo aw fo we mi ga ina no ge basara de nyama de ni mami go ite digo fe digo ko ga goye sampere farasiga do ifa bo dinge kono o fo ite sawma ni digo ko mande farasila mali taiga do ifa bo dinge kono la fo ite sawma o fa for de o te pasia ni mi wulla go digo donata borata aw fo we mi ga no na fo taw fa for nunu na o jalla digo ko grubu go che go way ko digo mandi ni digo ko digo mandi bama ga do ifa bo dinge kono est-ce que c'est-à-dire ni e jamana jokumaya digo kadinye digo mandinye o sera de wa abeni nenni bain bege c'est-à-dire ni mo te ka kuma fe aba bolo ko munu te ka bo abega nenni nunga munu te ka bo ka jabi ko sera do digo eko kibe islam c'est-à-dire islam de mo yi dono de ko le très respecté imam imamuna ga mo be mo mi mo au représenter réseaux sociaux ka mo mi be ga au ira réseaux sociaux ka c'est-à-dire mo mi mena au toro au ko islam ami kadowie au ko be islam ba mi no fe mo mi mena o toro la dia réseaux sociaux ka c'est-à-dire o de mo neni kan flene mo fanu bamade ko to e ko digo ka kuma eche ko to e ko jamana jokuma au ni alachi ko to e ko mo doko ko digo ka côté do kada ko do male olu bow de be mineta ku oublier inbox kono ko jamana joko de eniye au ni alachi c'est-à-dire baneni beke tanto adama demi fe ka bo adakono est-ce que adama de kanu bato ibi sigi ka mo do baneni ita tigi badon ka mo do fanenta ita tigi fado ki do mo kabila la ko luneni itu kabila do ko bramada ko mo do kadi o mo do me ka mi ka tan na be ala ko tade la digo era bodon na be ka binga nani islam ya beta digo era bodon mais ni jene boy inde be bo kaji ngo kuma intese ka ban parce que adimi nga bon aya to la mekata fa fora sama ko diormi maru ga journali ini kanu maga be fa foro ne dani godi ini kanu maga be fa bodinge mawo mago ko maru ga journali ko fa ka nyana I fa bodinge to lini
la ba biexia la no I da piati mbiti ba bodiga fara tasuma de metasuma mo be brige ble I ba jugo la ba bieda no le ba bietole e fade o me farasi amerique e dalé le kuati srogo bidigi I bodiga khola I ba bie khola ba bie bara tolile mais arasa ele ta kala de e ba bie bara fe ka seder jama be ta kala de I ba bodiga khola fe Akulodala ameni kolongolo de imamu de be ni merci sande parce que imamu nini ne mo mene défensi taya nini ne mo be défensi tala erezoka est-ce que jamana jo sera mo ba neni ma tanwa ali an kuntigi Mamadou kisi nema ba so alali waselim bema ko fe o mais mo ma boga mo fo nu bo tatanga seni degere suguma Jenigo mi flene no tara yera soro aga woni tagala. O jenigo kele o. Abora gani nenni sugu de ke. Jiye mogo benyana okama. Ma oga ko ya. On a vega mogo catégorie kele. Ma ogo kwa le très respectueux imam. Aya ni tagata ira kwa le très respectueux imam na. Koni islamia e chende. Sadi na be islamia miko. Na ko islamia e chende abolo. Koni ni mogo sugu de gatanga boka be ka le de défensi ta tanto ta. Ka mogo fo nu bo neni tanga sen degerema. Parce que bara madame muna ko mogo do bora ko ka aklinata nyefo. Ada ma donga groupe konona la. Na donata mogo fo nu bo de be mine tanto ko buruja ta ko toy imamu ga kui. Imamu ete se ga fokete ni video nu do temetolai. Imamu ni be bo dongo ka adama don ne nimike ete se ga fo ki sigilen ta me ko ni ne kele do wa c'est-à-dire be fera mine fie ga ni ko ngono abeni ne ni bon mina ka be le défensi talla wallahi billahi tallahi c'est-à-dire nous be créer na be klara boku sigi e imamu kamayanno koko temena no astro appel temeni nu ni nyoncho no astro conversation temeni nu ni nyoncho no astro inu ye fe fo dibila nu ma boka klaka na be fo réseaux sociaux kan jien mo benyena e ba fo ne mande princesse ma ko tu uye kaleka mi ta uni jeni ko che uye jelika kaleli mi ta uni jeni ko che akara jien benyena réseaux sociaux kan mais uno jeni ko labanami Facebook die kalabanti ya diedi Facebook die mbe sayi no fe iga arrière assuré de ni mogo na ni ita Facebook ka ko sato de no fe iga arrière assuré parce que ni miga arrière assuré do mina ni ala krache et retour bena jigi ka biga et retour jugubay parce que imam digo malien nyebe e tatuwa la chugumina ama malien de shi kumine wa malien de shi sigito la te ka foku bina mali to itanto ko mali katata jamais kadaka jeneba ja ele damala do ko kula ni mogo te feka c'est dire ani hali ni ko gadi mogo wi ni jeneba ja ga basique kabiki défense tadi c'est dire ennemi msinga chayati parce que aye munu bo nu so mogo buruja ga teme olu be de beta fara yin oroninga ku fasaja yin o te wuli ga boyino komi seder jamakulu shitabo angata abiela ino e ba bie jonde wolole ibi da mo me amsal jama ete ko amsala me amsal jama beta ga do ba bie bara kollala me arasa ga seder beta ga do ba bie kollala me no me sari iba bodinga da no iba bodinga tolile ba dubara ba nogole ida ko yote no abra suri groupe ko ba bie ka fo la mo ma mi ba no ni soro me sarimbi iba bie me katari iba jula wani ne jamana joy de malien jeni nga jamana jo fleni ni ne malien jeni de malien jeni nga liti fleni bon nu ne bu sigi de ko lu de mali sini ya sigi do de ni boni ni blesu be wa de mi da fo ka to de so ba teka do fen jumena ko barka be do ala ni boni ni sugu be wa de mi da o be tugu mo jo ne ko kibe ke fenyi ni boni ni sugu be wa de mi da o de ma fo ka be mo jume ne lele sanfe ko li ala yere be so e ka lele li ma sanfe aya fo mo ka me wani de dorando de ça dit ni mo mi ya fo groupe kono dro ka be do fe ka te do fe ayi ale de chekuni ni ya mo bonne ni na te be ala kaliko ni kamele ngoro fefe boka na ajo akoro ka se ga beta ka ke buru kono sansan anyimi alors que atese ga fo ikula alors que ni ya chekele boka ajo anyema ase ga jo ga chekele shima kono boli ba faka mais ale de be mo bon mine tanto ka ada ma don bon nenita
Mamoud Digo ga mogo manake mogo ayo voisini Mamoud Digo e kaka to Mamoud Digo ko fe ka Mamoud Digo défense tade ni Mamoud Digo binchugo ma jugwa ni dien na tike c'est-à-dire i politicien non politicien alimami be binchugo e dien wono aba fo mande princesse ma ko tout ni Mamoud Digo ko kabina binchugo domina c'est-à-dire yo to beletala Mamoud Digo be jimbi dambala to bereni fo shitala ato e wakati fitini mais Mamoud Digo be klani dimbi damba fanala a binchugo be jugwani dien be binchuwe parce que mo banyene ma tsega nentasa Jelaba te sega sigi adama don banyene ma nenina tan Jelaba te sega sigi adama don fanyene ma nenina tanto c'est-à-dire parce que quand toi et comme Mamoud Digo et puis au malien kelonde abe fo malien kelon yera munu nyena comme au yera de nyefna te fera yele comme au yera de fona te fera avancer kata nyefe kuma mana fo ye chugo au jole meto oyoro kele na oteta Mamoud Digo ko ni e deme baga do de etane Mamoud Digo ko parce que mo munu ko kute Mamoud Digo fe e jeneba John e pare ebe nyina kibeta so musomi e wolo o balma do be Mamoud Digo mandoi ebe ta nyina ko chemi e wolo o chere bi sika ke Mamoud Digo mandoi absika ke dogoni dobe ko Mamoud Digo mandoi bi eso mo dobe ko Mamoud Digo mandoi mais de bi siga jiembe banenta ko parce que ko Mamoud Digo idu ye ni banen ni nyogona kemeke ko parce que ko génie ko no fait o génie ko kele chemo banen les réseaux sociaux nganga temeka chemo lebu réseaux sociaux kele nganga temeka e kelen kala ga botuguni ko ba shi banka sola ko te bo kasola nyan dien wuliche ne ma dore fiide dien wo be do akono kata da ma de ne be tigi wo bo dien wo kelen la kana je dien be ba don c'est-à-dire be biga den catégorie de nya su donne mais ni be tare kata di Mamoud Digo ga mogoma ni alsa e de continuer ka continuer ki ga Mamoud Digo de défense ta alibi ou bien alibi ni ne ko ga Mamoud Digo là elle sans fla de là parce que ni elle ta don ni sigile me ko ga Mamoud Digo défense ta Mamoud Digo défense be gata c'est-à-dire à cause de quoi à coup de juin ne te ga famia à l'ouverture média gagna yeko Mamoud Digo demso tara ko kata sigi ni tara Mamoud Digo demso beta ka ba sigi ga kuma maliko kuma la c'est-à-dire argument c'est-à-dire à quel titre quoi à quel titre c'est-à-dire Mamoud Digo de o beta sigi ouverture média sans fait c'est-à-dire ka be na kuma maliko la ka so akla ta Fatoumata Zara histoire uta ka be no fanyi ni dabal bana on l'a depuis la nya fo c'est-à-dire fait bete politique kuma fait ne teme ala quoi parce que c'est-à-dire Mali e dugu do de ne nyete Mali titola la ko jigila tige dusukasi dongo kokula do takana afra ko do ga no te Mali ko la ne ma fen foshia anjela ga na afra ka nyige nyogona no ko buagata e bua obeta bua mai buatara Mamoud Digo mouvement ngeni mo mi bi olu mouvement mo obim dongo bebe bon be dongo dobe na ndol le budoe dongo ala jien dongo dasa wole la molu ala ko kuma shuri ko hali mi yere tara o sigile mba fongo ate koni ni kuma ke nununa an te lafia jamana ngono ate olu sigile mo kuma nyefo et puis autant rwanda funala abe mo wa téléphone ngono adam madou nenina blinkise ama bon angata tanga dewolele ba jutolile ibine da mo nguru wambi ngo e dalete ko ya ida no I fa de sago ba bia jonde wolole ibe so wolo tapiko la ni ma so wo tapiko miti ba ko diga fara ni ma so wo tapiko me brige pele kadu I ba bia bara ko lala aga fala me katani me suba de nganu mu bebla I ba ko lala ba mi iba biek samba avoka katadikala ba bie bara tole ni digo mande ifa bodega ki ba bie bara woka iki ba bie bara woka me kolomala na do iba bie bara kono munu me Facebook wantane kube jamana jola fube ga fantom de meta olu de banani kan flene mogo ma de inbox kono jenaba jami be bo dongo do ga kule onyena kale be fantom wa kele de la parce que fantôme sara fantôme tega ou tigea Mamoud Digo ga mouvement no fait o fantôme d'aller flâner docteur sola ali chini mo tega tout les ku frake wali mo am da no ga réseaux sociaux ga kibo kuma foke o banen ni kan ifle
Mɔgɔ minnu bɔra ka t'u ni sacrifier Maliko in na n'u ma ɲɛ sɔrɔ Maliko la n'u bɔra ni dɔw denw sara ni dɔw denw lajurabagatɔ dalen don ni dɔw denw tɛ ka se ka foyi k'u yɛrɛ ye olu de ba nɛnikan filɛ ni Jɛnɛba Jan de Paris de fɛ k'o de Mamu Diko défense tali aw minnu ko k'aw ye Mamu Diko fanu ye aw bonya b'a la bi ne bɛ banɛni bɛɛ k'a la pour que banɛni ka se Mamu Diko de ma a k'a mɛn ni nin ye a dɛmɛbaga de ye ni mɔgɔw ba nɛni de bɛna mɔgɔw Mamu Diko ja mɔgɔw ye ni mɔgɔw ba nɛni de bɛna mɔgɔw tugu Mamu Diko kɔ ou bien ni bɔnmani saba bɛ mɔgɔw wolosɛbɛn kan ni ale danni de jugusago kɔrɔ de Paris ta tiɲɛbagatɔ de Paris halakile kɔrɔ de Paris tolen ko ito jugunamugu fila de Paris ni ale de bena ale mɔgɔw ka c'est-à-dire bamani sabata k'u tɔgɔ effacer ka bɔ a kan ou bien ni banɛni de bena to mɔgɔw de bena tugu Diko ka ban u ka jamana la an bɛ n'o de dɔn sinon ale ka kuma tɛ o ni mɔgɔ min ko k'a tɛ Diko fɛ hali sini u t'a fɛ ne yɛrɛ tɛ Diko ko la ne yɛrɛ finma min filɛ ne tɛ Diko ko la parce que ni adamaden bɔra tiɲɛ kan ne tɛ don i ka ko la mais n'an t'a fɛ k'an bɛ nɛni donc an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn buruja de an bɛ jɛ de c'est-à-dire ka Diko de fana buruja fo yɔrɔ min na e ka nɛni o de bɛ courage do mɔgɔw la ka taa an ka taa ba biɛli da tapi ko la surakaw fɛ ni ma surakaw ka tapi ko bi gidɔrɔnji do i ba biɛ baara kɔnɔna la i bɛ mɔgɔ min fɛ diɲɛ kɔnɔ o tigi ba biɛ i ye maa min kanu dugukolo sanfɛ o n'a ka diɲɛlatigɛ bɛ ba biɛ baara k'e yɛrɛ ba biɛ fara ka taa wa n'i ko ko mɔgɔ min cɛ ka ye o tigi ye ba biɛ baara ye i ba ye ba biɛ baara ye i fa ye ba biɛ baara ye. a joli tɛ dabila dɛ nin bɛ kɔlɔnkɔlɔ ka nin se Mamu Diko ma de ani Mamu Diko mɔgɔ minnu ko k'u bɛ Mamu Diko fɛ dɛ c'est-à-dire vogali in bɛ kɔlɔnkɔlɔ ka se olu ma de ni nin de bɛna to an bɛna Mamu Diko kanu ou bien ni nin de b'a to c'est-à-dire hali Mamu Diko juguya tɛ mɔgɔ min kɔnɔ ni nin de bɛna Mamu Diko juguya tɔ don olu kɔnɔ an bɛ n'o ye wa a bɛ taa nin fɔ groupe de kɔnɔ maa ba yiri ka cɛ la ni maa tɛ kuma fɛ a b'a bolo k'a bɛ se banɛni na ni mɔgɔ de n'o fɔ aw ye c'est-à-dire aw tɛ se banɛni na ni maliyɛn den si ye aw tɛ Mali fɛ ni maliyɛn den si ye Mali kanu t'aw la ni maliyɛn den si ye aw b'aw poche kɔnɔna kanu de fɛ aw bɛ nafolo ɲini ni kanu de fɛ aw sigilen don Facebook wa tɔgɔ ɲini kanu de fɛ sinon jamana kanu tɛ o jamana ko kanu ma bi ye ka taa mɔgɔ dɔ fana ba nɛni k'o tɔ ye mɔgɔ dɔ défense tali o jamana kanu ma tu ye k'i bɛ bɔ adamaden dɔ bɛ ka hakɛ ɲini k'o b'a ka hakɛ ɲini na mun n'o b'a ka hakɛ ɲini k'i b'o fana ba nɛni Mamu Diko tɛ c'est-à-dire jinɛ tɛ wɔkulɔ tɛ ciden tɛ wa a ma ci mɔgɔninfin sen fila bolo fila de b'a fɔ k'an bɛɛ ye mɔgɔninfin sen fila bolo fila ye et puis chacun est libre d'aimer celui qu'il veut mɔgɔ si jagoyalen tɛ ka kɛ mɔgɔ fɛ o tɛ yen wa mɔgɔ si tɛ jagoya fana k'a ka kɛ mɔgɔ dɔ fɛ parce que k'e bɛ nɛni kɛ au contraire ni de bɛ Mamu Diko tɔ nɛgɛ bɔ mɔgɔw la au contraire hali tɔnin bɛ Mamu Diko la ni de b'o nɛgɛ bɔ mɔgɔninfinw na wa ko vogali ko kana jouer n b'a bɛɛ jouer de k'a ban pewu a bɛɛ ta de k'a kolokolo k'a lase Mamu Diko n'a ka mɔgɔw ma o kama n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ bɔ ka kuma Mamu Diko ma ni haine dɔ de bɛ k'u tɔ pousser wa ou bien ni ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ wa ne tɔra aw bɛ adamadenw ba nɛni ko la min na ko mɔgɔw b'a dabila o ne tɔra k'aw bɛ taa mɔgɔw fa nɛni ko la min na ko mɔgɔw bɛ sɔrɔ k'a dabila o Alasa ko kɛra tan de a ma dogo mɔgɔ si la mais Alasa ko bɛ min bi u y'a kɛ tan de k'u b'o fɛ o u y'a yira tan de diɲɛ kɔnɔ k'u y'o kanu ni diɲɛ bɛɛ o ko labanna cogo jumɛn na bi o ko min labanne filɛ dɛ nin fana ye o kelen de wa vogali ninnu kun cilen don c'est-à-dire hali kunu vogali ninnu bɛ ka jigin hali sisan vogali ninnu tɔ bɛ jigin wa ne bɛ vogali ninnu jouer de k'a ban nin bɛ kolonkolo ka taa de ni ala ko de ye nin ye ni kila ko de ye nin ye ni nin ye jamana jɔ ko de Mamu Diko min c'est-à-dire président kɔrɔ tɛ maire kɔrɔ tɛ député kɔrɔ tɛ c'est-à-dire fo dɔrɔn an ka fanga kɔnɔna la ale de bɛ c'est-à-dire jama fara ɲɔgɔn kan k'a di mɔgɔ dɔ ma o mɔgɔ dɔ bɛ taa ni o jama tɔ ye après n'o mɔgɔ dɛsɛra kuma min ko Bouakaka a bɛ tila ka na tuguni ka na sapeur pompier la au secours la o secours la o tigi bɛ jigin ka taa donc Mamu Diko de bɛna to anw ka fanga la sisan a tɛ taa misiri kɔnɔ a da tɛ bɔ politique la ni mɔgɔ min ka kan ka don c'est-à-dire ni mɔgɔ min ka kan ka kɛ place min ye Mali kɔnɔna la ale b'a to a ka c'est-à-dire député ya safrule respectueux le très respectueux imamiya kɔnɔna la c'est-à-dire ani politicien imamiya kɔnɔna la ça a b'o o fila bɛ gérer quoi aw bɛ n balimakɛ nin ta aw b'o bila ni place in na aw bɛ balimakɛ dɔ in ta aw b'o bila ni place in na ale bɛ fɛ ka t'o la Maliko la o de tɛ bɛn maliyɛn ko k'i ka kelen de ta imamu i bɛ kelen de ta n'i bɛ don politique la i bɛ don o la donc il be politique kɔnɔna la nɛni ye diyagoya de ye politique kɔnɔna la critique ye diyagoya de ye politique kɔnɔna la ni Jɛnɛba filɛ nin a y'a to c'est-à-dire Bouaka tile mɔgɔw avant Bouaka tile mɔgɔw a y'a to jɔn na a m'a to mɔgɔ si la
ay be fanen nga be banen awona jula vocal ko la ne sigi kunu o mba be jouer anata kola ebe mami fele ibo tigi kuna do iba puti kola la iba bodige kola la même mali beni beta kala do iba biebara kola la même mali sotrama bela do iba bodige kola la ki ifa sunguruba de mi ifa biebara sama wafamu jubara logole do kaka jugo ka je kaka ju ka sabaga bo iba ju ka sabaga bo ida kuyate no ba biesara ga de wolole iba ju to lile même bolokuru bolola do iba bien kono ka abi lo logo ebe kweta I jo de wolole ba bodige te kweta no mi ifa bien bara ifa bodige juru mi ifa bodige juru sama ka do iba tutu kolala iba bien shikarone iba juto lile iba ju no le ba ju ko sabole iba ju verser ki ba kata Auga Jeneba Jane Danine Paride Oren ni kanfle ne tanto c'est-à-dire groupe bayirika chela koni mogo ko kite Mamoud Diko fede ale de ni kanfle ne chen ni kante muso ni kante Auga Jeneba Jane Paride Danine Paride ale de ni kanfle ni uye ni ne ke do inga kula ko to jeli mangoya wa Mamoud Diko fana ta di fle ne ta kube Mamoud Diko fe ni Mamoud Diko fani munube c'est-à-dire non te ni la se Mamoud Diko maga meke c'est ga te Mamoud Diko ni jugo gaje ibida kweti ki baka jugo gaje iba juno golelu mi balado arasaga MCA arasa bi ba juge fegi arasa bi ba juge abi ba juge fogi ba bodige toni ati ba juge ba biya kollala re abi ba juge a iba bodige le kollala ida kweti no iba bodige to lembe arasa la bi baka abi ba bodige iba abi ba et moi mi no c'est-à-dire mbe te to ma ko idéologie digo imado ete denye na mai imado e faso kuma sulude mo be e banani ne jole nya bala eti tasara sango e la de binani fo na fo ngote islam ya lawo na man de presesi a fo e côté islam donc e idéologie digo di donc ni ala sonama c'est-à-dire mo mi mega boko bega au défensita obe mo falu banani groupe corona la donc ebi jo c'est-à-dire ko côté do mo nani fanen banani mi ko na na ko côté kelente banani nge côté kelente banani nge ni ebe ga mo mi défensita no tige islam mo godio no tige horo mo godio est-ce que e ka kanga bokebe mo falu banani o tige défensita la parce que tiens foshi ma folo ka ni fana banani groupe ngo ale de fola ga mo falu banani wa ali mo ya ta ka fana babrose o ma faire kalo hali nous attaquer kunchi kokola ke idéologie digo ou ma foi kala parce que on borga bané sur nous ne bena on borga bané à kontu daile no go danga de à kontu ye kana mana kan de à kontu c'est-à-dire commentaire ou sebe mo wa fengoro wala o borga de banino banani bora ko barka bana ko la fura ko buje la foka jinyamba à côté kefen banani bora jena tige kokola ako barka bana ako burujala foga jinyamba a côté kefen nyani jien wuliche o kuma la mo sigle ne do ni ye digo ni wo digo mandiye ifani bobe na ni bisigi ko alhamdulillah mashallah vivre digo alhamdulillah mashallah ifabe na ni bobe na ni ibisigi ko alhamdulillah mashallah vivre digo mashallah anta fo bien anta fo shini na fo na bonena assez fonen boneni mi amboreke wa ba fonen boneni je dien ma benyana ce qui concerne c'est-à-dire digo na élément be dien be bambe c'est-à-dire au quoi parce à fois les mots a fois qu'on crée nous avoir de dire Jeneba Jama mais ni ma menta kuma foge mbega ta ko prévu nyini ni parce qu'à fois le ko war de dire ba maka sara pour que arabe la transition katara bla Mamoud Diko nous défensi ta les réseaux sociaux mais comment il faut la ma comment il prévu minentegala di mais ne beta comment il prévu nyini nga minentegala ka boka fo dien mo benyana ko la ta ko no kan sur Facebook au ko nantan kulo nya de la ima Facebook ni mo be bode ka ga boka ni sigi ala ma dendo défensi ta liga hala te ko puru na noro don ni go digo dron atanya yi mi c'est-à-dire digo jobe na wo digo jote na to nyanyini de abe bode kana siga mo fane nga mo ban o ma adama de un bada na Jeneba Janga nini kama dalile pari worola de ka bladien wala ka mo fanu ban na kada echi gomna aba daba diane na c'est-à-dire abe to français ani no so Mamoud Diko na ga élément kele no ga fie ki gani nini ko imbeka ki beta ki be jigi malla ni sans peranche no mi nege parce que be jigi malla depuis aéroport la ni karo make la Jeneba Janga pare ba fo man din princesse makotu depuis Dani de Paris sembe chou aéroport la ni karo make le ba fo kotu
dongo ne ma mi frega kada et au bois là. Imam Digo be John ye jagwa de do. Et puis, c'est-à-dire, idéologie kirika, il a commentaire wera doya. Ni ou de Digo présenter. Ni de ou ye Digo présenter là. Wallahi ou Digo ira djena depuis ni Digo Toma ira djena. Ou ye Digo, c'est-à-dire que Digo la brouja depuis ni Digo ma brouja follow. Parce que ou kelengele na bede, ou na figi de profil denkele nede, ou de be klatuguni ngana ou sigi réseaux sociaux ka Digo keleng brouja là. Avec benyena. Avec benyena. Awa na figia na kwa hypocritia nunu ko be islam yalla akona ka tane ba mula aw ko tank sekelete mo ko shibola anu no be Digo fe na défense ta chogo de ne problème fo itala amete me no burujali keleni juge ba bodike ko lala ba jusi yegede ida no ida e ba juge kata tungana ima e se gora bela kyatima i ba juge kata kol ikat ni ima e tara be kyatima i ba juge kata tungana la i ba juge kata tungana la i ba juge kata tungana i ba bodige ki ba juge a bodige ko la kata tungana ima e be jonde ala soga woro i da jonde ala soga woro e be sa tungana wa soga bi i ba bi fara bi kunchi soga bi kunchi ba bi o jamana. Voilà. Voilà. Ni to de ko, c'est-à-dire, adama de nyeneman do de. Kata do mgo kwa groupe, c'est-à-dire, ne groupe ko na de ni etane. Ni nenini, ni mbeka ke groupe de kono ta bara madame muna ko doko kate Mamoudi ko fe. De ne re ta ko la tuguni. Ne re ko kone kute do aklashi la ke. Ne re do to la de aklashi la. O manake. C'est-à-dire, ni nye I jole soro nyema banene o te salo abega fokulenge la o te sala e cho che ni dimi baka c'est-à-dire I pili para bakato ele soro inbox kon hali ni e banene keto ibi dugu o te banene gelew abina o sigi dabara ba la rezo ga ani mbese banene na kelinte mena borola ni nyaw soro inbox kon ni nye mi dawka o ba o faka nye banene kew nyaje. Mais non, donc la dédor de une box kono. Mais mi do baka obe nyine ningo. Awa ne onyo na c'est-à-dire burujafu deune. Na obi na le mo nga réputation dia réseaux sociaux ga. Aburo ko ni be kuma ga mo réputation dia réseaux sociaux ga ibe boka ni siki ga tigi fana banene. Non jamais. Ibra ni be mo réputation dia, c'est-à-dire Facebook ça fait. Ibe boka ni siki de. Ki bo tigi fana banene. Ibe ga mo mi défense ta. Ki be mo fana banene pour que votre tigi ga réputation dia jamais de la vie. Jamais de la vie. Ni ba mo nga réputation dia a ko fa nya fe be kuma nyene ma unde nyini kuma sarama ma unde nyini mi be mo dusu toucher ka to ka tikiko mais o bola ke ni mo were ko ka dabara frali no fa kulo na doni ga inbox kono c'est-à-dire ne ni tere iba yala kale ba yere ma kuma ke la wulu wani mi kera de ga doni ga inbox kono ban avec question posée me no ye fude o no kera de do inbox kono san e bi adabe do ni ne o la iba fam ni be ko be ko kele danga to nu Urba de ebe Sénégal la gosika iba bien voilà e bani fa wolo la Sénégal voilà merci interge ha idéologie e ma fo ko muri nene o flag utasra nu te nanta kolonde unye de idéologie ma fo ko yala ka kumega nene ya ka kumega munu nene kulute kuma ori afo e kula onyo na buruja fu de une u fona utasra kelen tatene wamba jouer ya ne bibe de ba me ko be ko kele nini de ko défensité ne te do wara kede ne be ta bela body hali mo mi mena son digo ene ni be ka ko fe ne fana bo de labo ko yira jiena ko be ko kele be ni ga barale do Facebook nga ngata ba bien tu sais qui le Sénégal la gosi ba bien wallahi ay ebe Sénégal wallahi de ka be Sénégal la gosi mbal make abe Sénégal la gosi ka so anyo na dumini de flatter watana re minko abe kuma wonya fo ni gawa bora village la ka teme ba mako fe c'est très grave on ne ma ne kumega fo nyena no ngo bamako kai bamako ka sadiri friga e ala ni suku nu bora dron village kono mo wa ya fama kwa be côté wallahi be côté i kuma to kuma lebe kuma da fo da ta se do ma be côté ni bole tiento dro wa uga dugu ye village to bora ngono ka teme bamako fa na ma mo bonya ntere ye chien fo angata e ba bien de kono ya fama e ba bien e beta balona fiki ala kibina mo na bawne ba jugu de merci Moko ga sira de iba biya de adama de ga sira e ube takama iba biya kan ibe yam blade madu ga journal de biya iba biya kisai wa ko madu ga journal ele te fa fede kata mo go groupe ko do kata mo fanu bane ni tento dro abana ko to e ko mo go ko digo dro kata mo fanu bane
Mariga journal neni anga groupe Maliko kono ambe ji kala ka yalama iba biya kisa kono kasaka kata kala ka yalama iba biya kisa kono dani de Paris ba juke de iya vama kana miriki boyana kiti segi ba dia kono de ne umaro ngo ba bi fili ba dia kono problem fo ete yala iya vama ali bi ba dia kono kariga do kana siga wala ba biya kise ebe maduga journal neni maduga journal de biya ibina anga groupe neni damina anga groupe kono iba biya ba juke de voilà emi ba juga ka boy ka dugula mo ta do ke be baneni ka ba biya kise voilà ma fo ya ngale tra banen damne mo ka groupe kono yoro nya fo ye kale tra do mo ka groupe no ka ta banen damne bra madame muna ko mo ko kute Mahmoud Dicko ka kula abe senge c'est-à-dire signaler li na ko yere fako abe ne ka vidéo signaler abe senge parce que ne be ntafo aseto we ka ne ta ka bo réseaux sociaux nga ne be ntafo ko wa te demande te fo che Facebook da nga vidéo mine erda maro na kla blat ko wa dien be ba me a je ku ne dien nga me wa dien ba me ko be ko kele angata e ba biya galontigala de mariga journal be ni ne mariga journal e bola e ba biya kise mbe ma bo onya ba ka kalabanchi ala kata mo wa groupe ko na be fe ko lu fanu banende kata ga iba fo ko e madu ko journal li awe ni sa e mo do e kata do lu wa groupe ko no al parce que degle no fanen banende la alors faut to lu fanu baneni c'est dire kata ayere ke yiro ya be kuma ta ko madu ko journal ka so atra do mo ko atu fado atu bado atu ga groupe do ata do be fem na groupe ngono ka tu fanu banende ndo ayala me Dicko taka do iba biya kono Mahmoud Dicko nyamo ko de wolole ba interge ntena se ko yorani jouer ngam pousser o chokoro bay ba biya tiga ba juga de nunu e ka karamo ko ma ba ta na ka bo ka dugula ka diga fo ka faga mo yorani bola parce que Mahmoud Dicko ne numéro na nto lu jouer mbete mo wa parce que ni e mo be apra Mahmoud Dicko la parce que abiga ne ninga au nom de Mahmoud Dicko parce que il faut que ko inga famne parce que ni bonne na au nom de qui il fera be bonne ni sego tigi de ma parce que faut Mahmoud Dicko ba famne o Mahmoud Dicko na ye mo bonne ni e toy ça dit mo be bonne ni segi ni e Mahmoud Dicko de toy parce que na fata ele la na fata no fe mo la na fata fe ko shila donc e mi to be fode ça dit bonne ni be segi ne de toy c'est pour vous expliquer mo ko ki be Mahmoud Dicko fe ki be Mahmoud Dicko ko fe c'est à dire au Mahmoud Dicko ka neni ki se bile abeka borom na de c'est à dire mbe ko source de daw mata no de for you c'est à dire nete awa na figia ni to nyina na réseaux sociaux c'est à dire abe bi mo kom kan ne be boko de nyefo Mahmoud Dicko na bana fa be ga na réseaux sociaux kan bide jeneba jane be ga mo oubli inbox c'est à dire mo ga groupe ko no kata baga mo ga groupe ko na ma ka doye ka mo fanu bana ka le ga maduga journal ni e te maduga journaliste ra do e be vidéo la ni e sanjole e te mo so mo be maduga journal ga numéro de ma ni no se ta maduga journal fa avion te ka ta fa ba ma ge mais ka do mo go groupe ko no kalabanchi denya nenuna nanta kolon deya nenuna nego e jeneba jane pari e te se ka barka bani denya dabla tene nego do ma ke ka ni jugusa ko denya ina rezo kane nego e te dusu ta yire ki yire ke denya na man denya alibide mais voka e ngone ski ko voka li joli de ntarga kana pressure koy ne boni be jo parce que voka li ngacha patron na doera ula be ne ba be jouer angata Ebi iba ba bietiga iba ba bietiga kana iba juga kana France ibi jogi be mo baneni ibi na mo banena nga groupe kono ba juga de ya ne jere do iba bia kono ya fama ba bia ki se ba juga de ya fama iba juga kana mo ko to ibi yera fola mo ko dala ali ni je be so mo ko te nyebo ba bia sugu fe boy e ba bia ki se ibi jo wa ki be mo ko baneni anga groupe kono ba juga de flani wallahi go dani de Paris dani de ba bia voilà ba juga de ba juga kana onia mo ko yo fo sera ko onia ba bia ki se voilà yambla de sinon ambi ba bia sauté voilà et te se attaquer bi sigi ite mo mu yele do itu fado itu bado ke bolu baneni u ka groupe kono ça dit ko to Mahmoud Dicko ko mo be boka Mahmoud Dicko kan c'est impossible Mahmoud Dicko c'est impossible mo be se ga boka kuma ife bonyan karama kono ko ka so ifa maneni so mo maneni fo maneni be bakadiye wa be fakadiye wani baneni na mo kama ite farao tigila wani ojele ne do ole kama nu ngwa nafiki denya nenni nundamne mo bo kama ne ta fo yan kuma be na fatu bowla na fatu fawla u bo ma baranya mango u fo ma baranya mange u benu sigide ça dire ka mo yo ta mo mi la ko de do ka u profiter ka mo fanu bane no tiki kama tout a passé que
Ko olubo tigi fait de alors que o ma deliga ko tigi fait. O ma yo bela ko ma deliga génie ko kanu. Parce que moi kanu ma daga chiko chiko akili de be mo ni finya dafa. Ini ma be die ka o be nyon bla o bebe ta. Mais ka die ka ente tante wuli ka boka sa ka fo ka fa. C'est-à-dire depuis au début o tigi ma deliki kanu. Wa o te ki fe nyani dien wuli liche. O kuma la sako be ko kili. Ni ne mine ni be mo on ne ba jouer de quoi. Ayi ouais cadeau de. Ni e cadeau de. Me yambla suwa mbe nega yene ka yelama iba bia ko sakono ne de koti ibi yambla banene na suwa ni nega yene ka bla iba bia ko na dani de pare ya fama wala e nyom ba bia kise de na nga groupe ngona tibe banene ge ha e ga banene ge yoro de ba bia kise ibi bade jika ka la bia on fait antera voilà malien reflenier c'est-à-dire mena galon kelen tige ma na ye kojugu kila chien kelen wallahi bile yoro aka malien milieu kono ni mogo yi tonyo ko kelen obe wuli ni ala ko kuma kana jama taka jama dalaje ko sigi ya fama de ambe de kelen de malien de nya do de anga nyogo to anga nyogo na imai na hypocrite de adam na ne fiman pala imai ne te do ala mogo ne mamso ko mako ko ni mogo e jega chien foro la c'est-à-dire ko na e muru turu iteka la wuli tola ko ni jama yi la sinkiga ya fama ko ni woki ya fara c'est-à-dire ko na yi mine fera na be muru turu kono ki fa bo etendro metaje mo ma na ko dugu ki la shengeli na isoro na mi faka ki bo jien on e ba fama ko tu c'est-à-dire ni jene ba jande pari kungulo tula ni jene ba jande pari nu te jamana ko kelela ni jene ba jande pari nu mu ba intérêt ko kelela c'est-à-dire ni wari bolala an kona fone nyana c'est-à-dire ko respect imam ne te c'est-à-dire imamu ne ta manqué de respect mais mo mbe ka manqué de respect ne bugo tigi de fowi wa mo mbe be ga to ni mo be bo ka imamu fana bonne ni ne bugo de yirawla nyana ko fo mo ma ko mo ko na imamu respecté ala ta fo imamu nyana c'est-à-dire kaga mo nyini nga to ko mo mu be se ka respect la sama ali réseaux sociaux nga vidéo kala bolé ne do nyona pour que ga bunya c'est-à-dire ibe vidéo kala nyana mande nyini vidéo kala mimbe seki il faut ki nye kaso ama mo fani na ama mo banem wana yi nye fo ki fo mo ye mo bi famnya ni ya e bi ka be bo ka be do fo shola bayaya ma a wakli tala ni shola bayaya ga kelele ya gele ba jode pari mabu akani shola ga bal mamay shola bayaya komi c'est-à-dire rapper yake en shola makla vocal to biane shola ya rapper yake jamana ngona imanye soro shila c'est-à-dire tata pom mo tata pom mo ka asa club des amis présents de kunyi tata pom mo club des amis présents de kunyi shola ye rapu ni na shola manye so rapula shola bora rapula non c'est-à-dire kana ke mobilifere nyama so mobilifere fa na shola bolo la kale bina fatia ta fatia mi o wajule c'est-à-dire a te fendo Slamea kuna ate fendo slamea sena shola nakam na fashion ta c'est-à-dire ka kuraneta ki sigi oka ako arnaki pasera shola flen o arnaki ya de la depuis 6 ans depuis wati ni mina ani shola be nyongo wele ko shola malo boro keme ube malo boro keme na nindi shola iterga do be ne chi do ada tikita da fi fana ngo ata janjanja na nyongo bula obe klara boni nyongo ya bia be jongo ato shola kelenwa ma o de jobolo shola ni cho bora kuma na ite boga kuma de shola te boga kuma mais c'est-à-dire ni chou bora ino kuma na PPP ou kata soit be boga ni yere disiba goshi mogo nyena ke be boga na fasoko kuma fo anga fasoko kuma yi ne ma sa ma follow mais ne bo o wira nyogona de follow o wira dama o babo nyogona parce que en tant que maliga ma tour check na da do fasoko kuma ina c'est-à-dire mi meta sram fe ne te boga emplacement kelen ta kola mais ni ne bonne ni mi rambe boko de yira jiembela jene bajan barga bana wallahi jeneba e ta tiene no hali ni e jeneba e baro ke teke dinye na mai e bi shi ba ne la franci billahi tale o teke fuyi wa me do wala finyena c'est-à-dire abeni kalabanti ya fefe ga drome kele na la drome kele shite mago nyawi na otra mago wa du jole mo wa chantier bo e che video ga si kalabanti ala de video mani kalabanti o de gacha ala ma de wa du bantola chantier o photo tadro kano yira comme chantier la kone ga sobe yininga na ba o wa doge fadisa wala ne na jeneba se ga mission nyoko na jo yo la ba ko mo be ji de mi français on nous fait e be a 100 ans e ma se ga so ga do akono hali bi e be hôtel de la wa ga dale ga tigala yo la ga neto hôtel la mada ne te nyina koyi ne fimante nyina ne ga côté ban yo la ga neto hôtel la mata ne ga hôtel da filmer ga no ira Facebook sans faire ko ira bela ko ne gun loger le noramna moi j'ai toujours été fier connaît 115 ke
J'ai toujours été fier de moi qu'on avait hôtel là. Parce que n'était pas un tonda chef, non. Qui gastait ma pour gagner kanda. N'était pas fait de ça, ou à qu'on a mon salon, pour gagner kanda. N'était pas un couronne ni chef pour gagner kanda. Alhamdulillah, Rabbil Alamina. D'un bête 115 fana sur français qui da. N'a qu'on d'aller nos chambres mingono. Au chama pour me d'abarabala, n'est qu'à chambre qu'on a bono ou bétail. Ou en liga bono ou bétail. Ou en bec au toilette mina qu'on a bono ou bétail. Ou moi j'étais fier. Quand on est au hôtel qu'on a là. Parce que ben da ermi kadine ka wuli ermi kadine te jisongo don te kura songo don wa dumuni kumbe dian fu fala ki fana aya shi baya ka bo ge frappe ne njoka kuma ofia ngone ko mo ngone be hôtel mina o cheta wala mi be se ka shukele nta kono o chete mais iga hôtel il loge no hôtel mina mbo sadine mbo galon tige ne be ta hôtel ni nga photo ta ka adresse bla réseaux sociaux ka jien be bay abega musom na kibeta kibe siginete Wawa hypocritia, c'est-à-dire abe mo munu pige, clé fa atla ka nyogo wele ko nya fali mantori la, hôtel man de presse cede. Ayi, ni yakene la fo la hara ni sans prenche de benine. Hal nete gingo. Nete se hypocritia la de. Hal ne hypocritia te fangele fe. Ore kama ngobe nyogo nyini aliye mana ko kale, nete mo nyini nga aliye ko kale de a ben sans prenche. Nete fe ni foshibo. Mais nete mo nyini nga aliye na ko kale, ne kele menga kale ke ka jibon. Boni ne shu boli ga yere bi yere nyini nga ko fima ni nyebila. Nenyatekila ibe sakuma la ne mokutila ibi yere fa ibe komina nibe saneta lebe ka kuma mfo ama e gracier Maimuna Samake jakuta ro ka kuma dota ko tige ka ne bla okoro ne kuntaro ka be yere ne afo yo ngonya mogo dente senela pour que gani mande princesse kele fika ki fani bade en tant que fa couleur do ite senela en tant que ba couleur do ite senela nya mogo dente se gani kele muso ni tara c'est-à-dire kata barfero la fo kene ba en fond na kata sunguru baya ke kati yere di choma u kiterege ni sans parent ite se mande princesse la way bi shi banque la ne kof aya grand sœur yere bola hali ne kunya ko ine tigere gani bla grand sœur wala ne kunte foi forme Maimuna ma parce que we mal star dori on avait mo bo do ngabo nyona di ngo bone be kuma choko le do ali ne bora ka kuma ne ba do ne be kuma mo ma choko mni neti fane neti banen mais ne kuma ni fe ba fam fi sigoro la ala do di mande princesse ma fanente banente me bi pige ba fam fi place la ko be ko kle jena bi sa choko le te changer nyen dien wuliche wa ete ke dien na te ke fen foshi ibi ki re ne ke fen fela réseaux sociaux ga ne faut que ça ete ke dien na te ke fen fo premier faut ni kera sotra ma boli premier faut ni kera mo go mobile kono doni kela c'est-à-dire kata wal mobile ta ki sigo kono vidéo kela tout sous ta Francie. Au flambé non. Au lutte, c'est-à-dire mousso ko chuchuchu la hôtel ou ni nyon chere. Ou bien mousso ko chuchuchu la ou feide. Non, au lutte ou ye barake, c'est-à-dire bou yere ka so kono francien. Ni ya usigre ko be kuma ko bala. Che, anwa jiena tiko la. Ni erreur doke ka teme. Ibi jija ka konyena ma wereke isi fe. Mite iye erreur mi ke ka teme. Abe fo ni ma ko mami me fe ka tanyefe. Hali ni ene mande princesse yebala ko nyeta ga de ko beni kono ni ene bile alhamdulillah rabbil alamina shinimbe yele san fe ka teme kun fanaka ko be ko kene et puis un peu de respect aussi parce que je suis la deuxième blogueuse au Mali parce que awa ko be kala no on de demando nous tara réseaux sociaux quoi et je fais partie de la c'est-à-dire né des deuxième blogueuse après Chorno voilà zerentigi au coffre né de be. Donc respect à Malika boala ka MJD boala ka Ras 24 boala c'est-à-dire ka Malika fitini boala. Voilà, quand toto Ivan Numbala, ani sitande toro, c'est mande princesse, ko be ko kele. Wa mabare, ay vogali to la mangani tien to de kortika ouye. Musom bagnero ne mande princesse de ko be ko kele. Ngatambe de be mbolo bien. Ba juge de fugarde. Iti kilige na ka numero ka. Ikilige iba bien kise, iba bien, ikilige iba. Wani mi be ga neni groupe ngona ta kilige, wa me kuma kele fo ouye. C'est-à-dire nyabe jenabala ni neni baibala nyona fugari flatte dien ngono. Momi mbu nyesu ma ku fanu banen utolu nende ayi momi mu nenke ube tugu kliko de ka ko tigire neni mo bu fanu ba ni chei mega neni depuis ermi amani klike de a shude be ni klike fona shude ni jabina ta nyana mate parce abodo ko mo taka juguna te ato fanu banen mais mo mu sigi ga lamede abolu de koche kele ko lu fana banen no te chei kuma fiyon akoka Senegal ba manani ni be dabaka ki kukola goni ayi kungulo chejugu inde ni be dabaka ki ton père français kante ikilige ni chefare ba biye kize ibina yi jo wa ki ibina banen ga groupe kono ha me ni nega nke ki ba biye kusi ko ni ba biye manga ya na ba biye kize ala me ni masini yi ba biye manga de ni masini ko le ba biye manga de ya ko ni lame adimina koyi ni lame adimina abe mo la di ni si iba biye kono wa ya ma
ba biya kise machine yara desera ka video ama wuli ba biya desera ka video yin targa e fana de machine wuli chogodi e fana sa i dusu mana bo chogo targa non mais ango fana che ko nyoy imai bo mali aya malion ali machine yara bana wuli lima che banente hey che malien barga bana sa che malien barga bana sa che bana faga boni nenni masa wallahi negate wuli ni ala che negate wuli wa negate wuli to kom nega jena tike fana be jotini che yere bla ali muso ki dafa muso ro jugula dronga neni fokati saite ka fen kuma te ki sigi ban nenninga ça dire yere ye kalo kononton takake kono mi kono nala surtout ki sigo nennina faut que saite ka fen negate se ka wuli on terge ay negate wuli hali ne ku yite ka maka fen ora la ya te wuli wallahi billahi mais ye we mo pousser to komna ka ke bonenninga ka ke yoro imamu nenni taro nya bola bonni no na chama ba de be imamu ba be ga nen chugum dali bari ba te kono la ada sara ga bi ni ga ko ya dali imai de I ba biye be wala ka abdara la je ya I ba biye détaché de kana jawore kana I fa yara mo I fa ga la damu yoro I fa ga ni goro siero ja e tara o bello logo kana jugera fo ti bala e ba biye gise e te badeni geo I ba juga ore tege bla badeni na wala bo ambi ba biye bozoli ya vraiment ka éclatisse tout là kana siga voilà bon mali on yoro jamana jolo de munu bala c'est-à-dire ko lu de bega président ko do la be ou vient mo do soutenir ou vient liba mu do soutenir o lu de flane de ne jamana de joto jamana bega jo on bawri ne ninga jamana bega jo on fawri ne ninga ako kanga na ntuma di fo o be fe malien barka ima malien de c'est-à-dire ni ou fiadro be boka bi hali tunga fia ni kuma ko fiudro ou bolende ka bi Jenaba le be yala ka ajouter mo wa groupe ko na la ka dongata mo fanu baneli ka le be ga maduga journal ni e be ga maduga journal ni te maduga journal so horodo e fe ga maduga journal fana baneli maduga journal be yorom ne ta rodo ni be maduga journal yorono ite ta wele ibe se baneli mina maduga journal be so nyona kemedi law ni go fabile ni maduga journal be keleo aw shinyate yalaw aw kumbe be nyogo mai ama bane angata digo fe wa ma def digo fe ifa black or iba black or kuma me famo ansera sous désert la ni mba ngana wa bo nyona sisa dali tala de jonga téléphone do chablas mo te nyala sunno ma ite digo fe ifa black or iba black or ne o de fo ni mo ngari ni bla ami nyona shuna en global comme mo te digo fe ça y aller na de sous désert abora fanto wa kelela abora yetime wa kelela ale bora Facebook kele bayina sisane donc abina sous désert groupe ko na la ni groupe munu nu bu ka kuma nyefo ale tester kana kana digo défense ta argumenta dade ate se kana ka mo la convaincu digo kama parce que argumenta dade digo ni le ki ga kelege mo ko groupe ko na wa be ka kelege ni bande ni mi ba jouer parce que niema ba meli o la domina ni bi ni ga rechitike au moins si ne ta fo wande tara ko be ko kele o kuma la sa ay du kama fa boli mi vocal kele wera file ba tar de take ne wo mamu te digo fedi mamu te digo fe ne ma mo to fa de ne wo mu te digo fe mami te digo fe ne fe o do ga bo ale jabiu sura ne ma mo to fo mo mi te digo fe ne o de fo mi te digo fe o de fo ra wa bonne nuit o mi ne rem na ta bo groupe yi wona non te bonne nuit ambe non bon voilà Jakuya de anga ke Mahmoud Diko fa. Malé est-ce que Jakuya de do anga ke Mahmoud Diko fa? Est-ce que Jakuya kanni? Jakuya anga tugu Mahmoud Diko ko. Ja inema ya ni ye ni vocal message. Ni vocal ga fe fa de ma ou bien ba de ma. Est-ce que hali Mahmoud Diko kadi Mahmoud Diko te nega bela. Hali nebe Mahmoud Diko bunya dono. Est-ce que Mahmoud Diko ga bunya te na bo ebolowa? Kadaga fa neta ou bien ba neta ou balma kedo ba neta. Ou bien balma muso do ba neta. Hali Mahmoud Diko bunya be ola doni ni o bolola. Wacho be Facebook adibe Mahmoud Diko controla au bunya ba unenina. Muso be Facebook adibe Mahmoud Diko controla au bunya ba unenina. Jeneba jango ko ni sensenga ni di oma. Nyan ash krono ga tola botuguni. C'est-à-dire qu'à la semaine, mayan kelengele, mais sur la da au ni mana ou kloka. Parce que, c'est-à-dire, ali ni ya fo, c'est-à-dire qui bi dani sembo kodola,
qui sigi ka fo ki be leli ke ITC quoi ITC aye ni imagine ne woni bekera Mamoud Dicko de no fe adama don ma yele mana tane Mamoud Dicko no fe ni make c'est-à-dire demsenu dale ne flene ou nyera te se ka bo quoi te se ku nyera bo awjo demsenu dale ne flene ta urgence ou là ou photo bien depuis ni tira ne ma so nganda do la parce que c'est-à-dire tellement que aye choqué ka anda balban ne ma so nganda do akumala afleni aye mo le ni begala John no fa maga Mamoud Dicko no fa aye marfale che kono la awjo voilà anyela tia aye marfa kisele che kono la ayale ntaro jele de dona oro fe wa mundu na oro fe nunu be barabaga be dibi dabala bamako unogo be na bu kono fe wa u be na sanyani shini ngana cha moko shita don woni be so la Mamoud Dicko no fe mais nunu te ka furage o amunu ngo koy Mamoud Dicko fanu nyu afala nyo ngata nunu furage afala ni demsen fitin ni ne awa kono le awa la be perfusion sugumina ayale ni be so la muno fe kanga boko wata ko boagabla kata manga uliga jo do wula Facebook ga ko mo ga bo do ko mo ga bo kata nere mande presesi era ko sa ngoko ga keta ngote ni tigu bora voilà résultat fleni nunu bonane jogine dalino sabaga usara serigalo lu shuwa nga tugubla bona baga to fleni mo shima go to la o la fora nyena ko ni boli ba indamnena c'est-à-dire ko dadigi be ga un fantôme de là en plus c'est vrai dadigi be ga fantôme de là onye bala hali na ma foko nye senga bagato ye beba do kanye senga bagato yo chia se na ekolonga jena bajane pari ni mo bona kube ni fama Mamoud Dicko mo ebe sika mo da kono kuma buda parce que e kora ke ma bal perdu soro hein e do ni ma bal perdu soro e so mo te ko c'est-à-dire ko murudu la mi kono na gabo ni mo go kubu go dusuma kasa fo lo e de be bo ke ta mo fanu banen kebe ga maduga journal ou bien y ga journal ni prenez no o c'est-à-dire 8-9 mo nen ni feo ni prenez no c'est-à-dire afane ni banen ni fe ko jeni go be kasolo nego aga numéro tibolo ou numéro tibolo iti wole nu ga nyogon bli mais kata do mo go groupe le kono ko Mamoud Dicko défense Italie Mamoud Dicko ni amu défense Italie Mamoud Dicko ni amu défense Italie Mamoud Dicko est-ce que ya kanga so ni mo su ga boy ke to fo et réseaux sociaux ga sabuta ka fokale de be défense Italie sera na Mamoud Dicko mo bu bo fe de kui mo bu fo fe di wa jamana kanu mali kanu ne bato wakati do la mo ba foko ka nyogo mineta nga tuku ka sako ka blan na tanga lame o e malu kanu na tali ima ine ko ma ko be mali kanu go kuma mina ngone senta ka bo o mali kanu go kuma la peu ngone be ta rambla ko wela ne mo fo me ka mo de ta kana ni mo de c'est-à-dire kata mo fanu baneni Mamoud Dicko e kama tanto ni ta kalama i kunta kalama de mais c'est ça pour qui m'a boit kalama ja ku ya iniga mo ko bai parce que na rezo ka le pour ga kolongolo wana fra ga kolongolo ka tadi mo ko make eredo wa iga mo ko ba baneni faneni me fana wa nya intégralité bere kala ka jeu ou ka me abeyala mo ko groupe ko no minge ka beta mo ko fanu baneni parce que bramada ku te Mamoud Dicko ka kula no asro faneni baneni ne bina mo ko tubu eko no asro faneni baneni ne bina jamana jo no asro ga mo ko fa burujata ne bina ko do nye mo ko ye Mamoud Dicko ala me fe go me eredo vujuma ibita kutuba kala ne bolega kanga kutuba do ke faneni baneni nga na frake Mamoud Dicko ele défense be gata mo mi fait réseaux sociaux ka o ele de bebo ka sigi ka adama don fanu bonne ni tanto et puis be adama den do ye ko fanen boneni ko teta mo kele pe ko to ya ke chiko me jenabajan ete sega mo shike mo sagui wa o jeni ko deme chiko mina ko jili mangu ya jien ka jeni ko deme chiko mina c'est-à-dire ka mo be buru ka bo jeni ko ka jeni ko to klina tagamala Mamoud Dicko wallahi billahi ala nume klako ko kele ne ke Mamoud Dicko kele na kakala abonné Mamoud Dicko kele réseaux sociaux nga ka nu sige Mamoud Dicko kele nga kuma fema ka so nga to kube ya fade ni malien do fe parce que malien de ginde lo la we se ga na kube ya fade ko lu ni misara ko lu kunta do kebete ko lu fadi ema ko ku badi ema ko boke Mamoud Dicko fana kala kan olu janfata ube bo ben kuma kele ni fode iki sigi ko dun fana makono wa odun fana beke parce que o mo de do
u sera ka arasa blast comme no kwa jeniko la bla chukumi e la bla li nye datu kwa yele di wallahi jamfanti e jamfanti di wa beto jamfanti ya di la adama demie hypocrite obesa hypocrite ya di la wa ute dowere don ni neni mo lebu c'est ou te se mo lebu ya tout bolo parce que jenaba ya fura de ma mo lebu te de ça veut dire que sigi ka mo fana banindo abana kado groupe ko ki fani baburuja ça veut dire ko o baneni fanani ngani mo do to yoron parce que ko tigide kanu wulu dusukuna ko lu go tigide défense ta c'est tout wala be so ki jeli mango ya be hali mo to mi biga ko lo bi ko go ya olu be hali mo to mi mese ka ko nyena manyena boy ka kola ubi ko go ya olu be wana ko ye Mahmoud Dicko kanu abe ni yoron ta abe ta di Mahmoud Dicko ma ko ne nimbe ka ke mo fe France ko na France na la mini jien dugu bela parce que ni groupe sigira jien dugu be de ba kono mali on ba la dugu be mo do ba kono ko ni fane ni banen ni ba ko ka Mahmoud Dicko défense ta wa Mahmoud Dicko ni mo ya fana ban ni ka meta o te ki fe ku fo ka jien wudi o tigi fana ba peren e fana neni ni de kama mene ineni ni nyuma mbake o tigi fana ba peren o de kama wa ko be kokini ni neni ni chibi na no de la se awani doro tuna una tugun be boka na intégralité jouer au benyana ni fana ni banane mi jo jamana ina ni mo wa tagalite kasola ni fana ni banane mi nye jamana ngono uga boka nu sigi kashila ka klara na ka wargo kuma parce que muna halu ni jeni go ka tunyo na wargo kuma de achi wa fana hali Mahmoud Dicko nto kuma fo ko 70 ade abega fo kibe ka wari mi dama c'est-à-dire uma de ko pour que ku ga boka vidéo ke nete ko nga fo kibe ka kede mais akuma fora akuma mununu na mogo da mogo munu ba nyedo ne ba nyenyini ni wani ntika de la prévu ka dongolo me boka fo jinye mogo benyena c'est-à-dire ka wu sara de ku ga boka vidéo ke mo fo be wano fona te chen me kla ka fo fona ngoma prévu sorala wa ko be ko keli ni te jamana joy ni te jamana la tanye wani te sunya ga jamana la tanye ni mo oto na mina ko Mahmoud Dicko kala jineri ko mo te boka kuma ni mima be mo aklina ma ko mo te boko fo ke jenaba jane da fralenu ni ndu ibana ni ki buruja erbe ima boka no ibe na 2h du matin andala ko chemina kuma sera chao bola na kuma ema yo kuma o al ni banani bo ale sika ni chedo bugo banani ni sema ka bo ale sika ni mo do bugo ko we sigi réseaux sociaux andro no abo permettre tout là kura do ko réseaux sociaux vidéo batore ko mo do bestra non mo te sra vidéo man nyekui mo te sra vidéo kala nye wa be mo ne ouvrir mo diffamer ouvrir mo kuma yelema ça dire comme mo te boka kuma ko sra ne do billahi tale no fo yebeti kunchi ko la sra tede parce que bu yele fuse out do udima ani sra do tekeli wa obes gelo na ga kurude hali no kera la khare nanu lu bena la khara ta bolonga lu bu ko la khara pioshi jikiga ibe mo fana banele hali ni na bena la khara ta bolonga kono abaka la khara pioshi jikiga parce que mo bata ko kulenge fenyu mo bata se ka ke au ko kulenge fenyu awa ko be ko kene a jera de oben na se Mahmoud Dicko ga mo ma donc ni ne jamana jodi Mahmoud Dicko ga jamana joto flabulu ko kele mi arasa jilmangoya ka arasa goya jiembe ko ni nedu ko fane ni bane ni nedu Mahmoud Dicko mi ye arasa contre be boako ni mo kumbora ko jeniko u kumo tigi fano bane na no kume jeniko fe o jeniko kanu kume bo tigi la obetana sinfle u ye jama be burunga bo ko teni wani eta turu dam netoladi wani ma solution ni na la fana wallahi billahi taala de toutes les façons mo mti fo lutna kife et puis ni mo be ga kuma fo mo be ga kuma te juguya yo ni mo be boka kuma Mahmoud Dicko fe malien tellement nge na figa ka di malien hal ni bora ni be kuma mo fe oba be ka juguya parce que au degle no juguya ko ni la mais pourquoi ni mo bora na kuma na mo fe au ta to kuma na mo fe o tigi ga famia au de be boka o disi gosi parce que ko au de ba tigi fe parce que ko au de ba tigi fe abe bo be mo so mo be ne no kama o wa na mu no so mo ne no olubi no nyasiri jiru la ka tukuma Mahmoud Dicko ka Mahmoud Dicko foka jien wuli ni fe so mo ne na kara groupe ko na ni mo mbu fe olubi bi détester no lu fana vocal la se mo vraiment olu fana bi détester se mo do olu fana bi détester ouais iga jama ça dit i ko be goya mo yete no fur et à mesure parce que abe fo mo nyena ko muna ki ere be ga mo sara ku bla fanen banen na réseau ka wani ta kalama fana a fole ne flenizi ni ta kalama ko mo fanu ba be ga ne réseaux sociaux ka ikama a dire ne fleni ma ini no fe mo be ni mo munu yi kanu ala kama olu ba don ye mi
mais ni mɔgɔ minnu ta ye nafigiya ni tɔgɔ ɲini ni nafolo ɲini olu fana b'a fɔ ko ka banɛni kɛ ka taa fɛ ko bɛɛ ko kelen hali sini n'a donna groupe mun kɔnɔ ne ka patron 24 bɛ taa ɲininka wa n bɛ bɔ ka intégralité jouer bɛɛ ɲɛna piɲa ni min ma kɔnta i bɛ pan pan la gini an b'a siba na Facebook wa ko jamanajɔ a jamanajɔ ma yɔrɔ ye jumɛn de ye sisan nɔ Facebook in kan ko mɔgɔ tɛ se ka kuma ni mɔgɔ kumana c'est-à-dire fɛn kelen min b'aw la diɲɛlatigɛ kɔnɔ o ye fanɛ ni banɛni ye aw bɛ se ko kelen min na o ye fanɛ ni banɛni ye ni mɔgɔ min ko ala ka a bɛ bɔ ka n'aw sigi k'o fanɛ o banɛni wa fanɛ ni banɛni ka nɔgɔ u ma direct de la i jɔlen hali i ka segin k'u wele o tɛ k'i banɛni ou bien i ka f'u ɲɛna ko n'an ka ɲɔgɔn face à face u tɛ se mɔgɔw b'u si ban o la. Chili,